کے کلام میں سے دیکھیں گے کہ تاج اور انعام، کیا آپ ایک دفعہ پھر میں سننا چاہتا ہوں، آپ میری آواز کو سن سکیں؟ سن رہے تو اگر میری آواز کو سن رہے تو ہاتھ ہلا دیجیے. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. آج ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے، سیکھیں گے کہ ایمانداروں کے لیے خداوند نے جو تاج اور انعام رکھے ہیں اس کے بارے میں. تو میں درخواست کروں گا، بلکہ میں جلدی سے خود ہی پڑھ لیتا ہوں. مکاشفہ 2 باب اور اس کی 10 آیت. مکاشفہ 2 باب اور اس کی 10 آیت. جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر. دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے. جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. آمین. یہ ایک عظیم وعدہ ہے جو خداوند نے اپنے لوگوں کے ساتھ کیا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. لیکن اس سے بیشتر کہ ہم اس زندگی کے تاج کو حاصل کریں، اس کی آرزو رکھیں، اس کی خواہش رکھیں، اس سے پہلے ضرور ہے کہ اپنے آپ کو بھی جانچیں کہ یہ تاج کن لوگوں کے لیے ہے اور یہ وعدہ کن لوگوں کے لیے ہے. تو دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے کہ کرنتھیوں کے نام پر اس رسول کا 2 خط اس کا 5 باب اور اس کی 10 آیت، اس میں اس طرح لکھا ہے کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے. یہ کنڈیشن ہے تاج حاصل کرنے سے پہلے. ہمیں آج جانچنا ہے اپنے آپ کو. پھر سے آج پڑھ رہا ہوں، یاد رہے، کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے تاکہ ہر ایک شخص اپنے ان کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن کے وسیلہ سے کیے، خواہ بھلے ہوں خواہ برے ہوں. اگر ہم نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کرنے کے بعد وفاداری کے ساتھ خداوند کے ہمراہ زندگی گزارتے ہیں اور ایک نیک نیتی کا معیار قائم رکھتے ہیں تو مسیح یسوع ہمیں اس تخت عدالت سے انعام دیتا ہے. آمین. تخت عدالت سے انعام دیتا ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے. یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ جو کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو، جو کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو، خدا کی بادشاہت کو دیکھ نہیں سکتا. خواہش تو ہم رکھتے ہیں، لیکن آس بھی رکھتے ہیں، لیکن کبھی ہم غور نہیں کرتے کہ کیا ہم نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں؟ کیا ہم نے مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا ہے؟ کیا وہ ہماری زندگی کا مرکز بن چکا ہے، جس نے صلیب پر ہماری خاطر جان دی، لہو بہایا، کوڑے کھائے اور موا؟ بادشاہ کو دیکھ نہیں سکتا. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم آج اپنے آپ کو چیک کریں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں کس جگہ پہ ہوں. نئے سرے سے پیدا ہونا لازمی ہے، اس سے بیشتر کہ ہم زندگی کا تاج حاصل کریں یا اس کی امید میں رہیں. بہت ضروری ہے اپنے آپ کو جانچیں کہ نئے سرے سے پیدا ہونا لازمی ہے. عدالت کے دن ہمارے کاموں کے وسیلہ سے مسیح یسوع کے تخت عدالت سے ہمیں انعام ملے گا. بے شک ملے گا، بے شک ملے گا. خداوند یسوع نے ہر شخص کو ایک ایسا کام سپرد کیا ہے، اگر ہم نے اس کے حکموں کو نظر انداز کر دیا، جب ہم عدالت کے روز اس کے سامنے کھڑے ہوں گے تو بہت شرمندگی اور خوفزدہ ہوں گے. یوحنا نے آگاہی دی ہے. یوحنا کی انجیل اس کا پہلا یوحنا اس کا 2 باب اور اس کی 28 آیت میں لکھا ہے، غرض اے بچوں، غور کیجیے، غرض اے بچوں اس میں قائم رہو، غرض ہے بچوں اس میں قائم رہو تاکہ جب وہ ظاہر ہو تو ہمیں دلیری ہو اور ہم
اس کے آنے پر اس کے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ دلیری ہو، دلیری تبھی ہوگی جب ہم اس میں قائم رہیں گے، اس کو اپنی زندگی میں رکھیں گے، نئے سرے سے پیدا ہوں گے۔ لفظ قائم رہنا کے معنی ہے کہ جس طرح درخت کی جڑیں زمین میں پانی حاصل کرتی ہیں اور وہ درخت بہت سارا پھل لاتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی گہرے طور پر مسیح میں مضبوط رہنا ہے۔ تاج حاصل کرنے سے پہلے یہ بنیادی شرط ہے۔ اور لفظ شرمندہ جو کہ ہم نے آیت پڑھی تو بہت شرمندہ اور خوفزدہ ہوں گے۔ شرمندہ کے معنی اپنے آپ میں خوف کی وجہ سے سکڑنا اور چہرہ چھپانا ہے۔ بعض لوگ اپنی بے پھل زندگیوں کی وجہ سے جب مسیح یسوع آئے گا تو شرمندہ ہوتے ہوئے سکڑ جائیں گے اور وہ بے پھل رہیں گے، کیونکہ وہ گہرے طور سے مسیح میں قائم نہیں رہیں۔ یسوع نے جواب ان سے کہا، جو کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہت کو دیکھ نہیں سکتا۔ یوحنا 3:3۔ ایک پاسٹر کا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جس طرح پاسٹر آصف صاحب خدا کی خدمت میں دن رات مسرور ہیں اور آپ سب کی خدمت کرتے ہیں مسیح میں، اسی طرح ایک خادم تھے، ان کا ایک دوست تھا، اس نے بہت اس کو منادی کی، بہت اس کو پریچ کیا، بہت اس کو اس بات کے لیے منایا کہ مسیح یسوع کو شخصی نجات دہندہ قبول کر لے، لیکن وہ دیر کرتا رہا۔ میں تو زندہ ہوں، میں تو صحت مند ہوں، لیکن ایک وقت آیا کہ اس کا دوست قریب المرگ تھا، مرنے کے قریب تھا، تو اس نے اس خادم کو، اپنے دوست کو، پاسٹر کو گھر بلایا اور کہا کہ میں خداوند یسوع کو قبول کرنا چاہتا ہوں، اور اس نے اس کو قبول کیا، بے شک قبول کیا۔ لیکن میرے عزیزو، اس بات کو بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی کے وقت کا، اپنی زندگی کے ٹائم کا پتہ نہیں، تو جتنی جلدی ہو سکے ہمیں مسیح یسوع کو اپنی شخصی نجات دہندہ قبول کرنا ہے، تاکہ ہم اس انعام کے وارث ہو سکیں۔ جان دینے تک وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ زندگی کا تاج تبھی ہمیں ملے گا جب ہم یسوع کو شخصی نجات دہندہ قبول کریں گے۔ بے شک اس کا دوست جس نے مسیح کو آخری لمحات میں، آخری سانسوں میں قبول کیا، بے شک اس کا اجر اس کو مل چکا اور اس پر فضل بھی ہو چکا تھا، اور اس کے پاس ایسا کردار تھا جو اس نے مسیح یسوع کو قبول کیا اور ابدی حیات کے لیے مسیح کے سامنے اپنی زندگی کو رکھا کہ مجھے معاف کر، میں دیر سے تیرے پاس آیا ہوں لیکن آ گیا ہوں۔ میرے عزیزوں، کہنے کا مطلب ہے کہ کبھی بھی اس بات کی دیری مت کریں، انتظار مت کریں کہ زندگی بہت ہے، میں کھا لوں، پی لوں، انجوائے کر لوں۔ زندگی کا کچھ پتہ نہیں کہ کب اس وقت شام ہو جائے۔ لیکن آج میں آپ کے ساتھ، وقت بہت تھوڑا ہے تو میں شارٹ کٹ جانا چاہتا ہوں۔ مسیحی 7 تاج حاصل کر سکتے ہیں جب مسیح کو نئے سرے سے پیدا ہو کر قبول کرتے ہیں، شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، تو انہیں تاج کا وعدہ ان کے ساتھ کیا گیا ہے۔ میں آیت آپ کے لیے پڑھوں گا، یعقوب 1 باب اور اس کی 12 آیت۔ اس میں لکھا ہے، مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے۔ مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا۔ دیکھیں وعدہ ہے یہاں پر، تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ آمین۔ تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا۔ یہ تاج ان لوگوں کا اجر ہے جو خداوند سے محبت کرتے ہیں۔ کیا وہ لوگ خداوند سے محبت کرتے ہیں اور خداوند کی برکات کو صرف اپنے آرام اور اپنے شان و شوکت کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ کیا وہ دعا ہی صرف اپنی روحانی ترقی، خوشحالی اور آرام اور اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے کرتے ہیں؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے میرے عزیزو۔ لیکن وہ سب
आजमाइशें और तकालीफ खुदावंद के लिए बर्दाश्त करते हैं। मसीह की मोहब्बत में ईमानदार आजमाइशों पर गालिब आने की कुव्वत हासिल करता है। पौलुस रसूल कहता है कि मुसीबतों में हम उसकी तारीफ करते हैं। क्या हम मुसीबतों में उसकी तारीफ करते हैं? क्या हम उस पर कायम रहते हैं? हम सिर्फ ये उस वक्त कह सकते हैं अगर खुदा का रूह हमें बसा हो और हम मसीह में कायम हो और उसकी बातें हम में कायम हो, क्योंकि रूह कुद्दस जो हमको बख्शा गया है उसके वसीला से खुदावंद की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। मरने तक, जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा, जिसका वादा हमने खुदावंद के कलाम में से याकूब पहला बाब उसकी 12 आयत में देखा है और मुकाशवा में भी हम देख चुके हैं। तमाम ईमानदार अपनी जिंदगी के वारिस हैं। यूहन्ना 3 बाब उसकी 15 और 16 आयत में बड़ी मेरी फेवरेट आयत है। यूहन्ना 3 15 16 कि खुदा ने इस दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। लेकिन मेरे अजीजों, सब ईमानदार जिंदगी के ताज के वारिस ना होंगे, वो भी ताज के वारिस होंगे और ये ताज उनको दिया जाएगा जो मरने तक खुदा के वफादार रहेंगे। जिस तरह हमने मुकाशवा 2 बाब उसकी 10 आयत में पढ़ा, जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुम्हें जिंदगी का ताज दूंगा। मेरे अजीजों, मैं जानता हूँ आपकी कलीसिया खुदावंद में बहुत मसरूफ है, बहुत मजबूत है, लेकिन आप अपने इर्द गिर्द लोगों को ढूंढें कि अगर आप समझते हैं कि मैं जिंदगी के ताज का उम्मीदवार हूँ, वारस हूँ और मुझे ताज मिलेगा, अपने खुदा को कबूल कर लिया है, तो अपने इर्द गिर्द भी लोगों को देखें कि उनको भी खुदा के पास आने दें, वो भी इस अजीम वादे को, इस अजीम बरकत को हासिल करें जो कि हमने खुदावंद के कलाम में देखी। तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया। आमीन। जिंदगी का ताज हासिल करने के लिए ईमानदार को अपनी जिंदगी से ज्यादा खुदावंद से मोहब्बत करनी होगी। जिस तरह हम देखते हैं कि मरकज की अंजील उसका 8 बाब और उसकी 35 आयत में लिखा है, क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाता है वो उसे खोएगा और जो कोई मेरी और अंजील की खातिर अपनी जान खोएगा उसे बचाएगा। हालेलुया। जो मसीह खुदावंद के लिए जिंदा रहते हैं वो अजर पाएंगे। जो मसीह खुदावंद के लिए जिंदा रहते हैं, उसमें कायम रहते हैं, वो अजर पाएंगे और वो उस ताकत के वसीला से जो खुदा की मोहब्बत मिलती है तमाशे बर्दाश्त करेंगे। आमीन। दूसरा ताज, पहला ताज है जिंदगी का ताज, जिसमें हमने सीखा। मैं जल्दी से आपके लिए ये चीजें सामने रख रहा हूँ ताकि आप इस बात को जाने और कायम रहे, मसीह में अपने ईमान में कायम रहे। दूसरा ताज गैर फानी ताज है कि वो फना होने वाला नहीं। हम देखेंगे करंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 9 बाब उसकी 24 से 27 आयत, बड़ी तेजी से पढ़ूंगा। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो हैं, तो सब हैं, मगर इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी ऐसे ही दौड़ो ताकि जीतो। और हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है। वो लोग तो मुरझा जाने वाला सेहरा पाने के लिए करते हैं, मगर हम उस सेहरे के लिए करते हैं जो मुरझाता नहीं। वापस मैं भी इसी तरह दौड़ता हूँ, यानी अपने आप को मुक्कों से करता हूँ, यानी उसकी मानद नहीं जो वो हवा को मारता है, बल्कि मैं अपने बदन को मारता कूटता और उसे काबू में रखता हूँ। ऐसा ना हो कि औरों में मुनादी करके ना मकबूल ठहरूं। गैर फानी ताज, कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है, कितनी दौड़ करनी पड़ती है। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले तो सभी दौड़ते हैं, मगर इनाम एक ही ले जाता है। ये ईमान की दौड़ है कि मुझे गैर फानी ताज को हासिल करना है। आमीन। जिस तरह यूनानी खेलों में
حصہ لینے کے لیے پولس رسول کہتا ہے کہ دوڑتے رہنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ہمیں روحانی دور میں بھی دوڑنے کے لیے نجات یافتہ ہونا ضروری ہے، ورنہ اجر یعنی انعام نہیں ملے گا۔ اسی لیے اس روحانی دوڑ میں وہی دوڑ سکتے ہیں جو نئے سرے سے پیدا ہو۔ یوحنا 2 باب اس کی 2 آیت میں لکھا ہے۔ ہر ایماندار کے لیے خداوند یسوع کے پاس ایک خاص اجر ہے۔ اگر ہم روحانی دور میں تمام رکاوٹوں کو عبور کر کے جی جاتے ہیں تو ہمیں خداوند سے اجر یعنی نہ مرجھانے والا صحرا ملے گا، جسے غیر فانی تاج ہم کہتے ہیں۔ ہمیشہ اپنی خودی کا انکار کریں۔ خودی کا انکار کرنا بہت مشکل ہے۔ غیر فانی تاج کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی امید میں بنے رہنے کے لیے دوڑتے رہتے ہیں، روحانی دوڑ میں دوڑتے رہیں، اپنی خودی کا انکار کریں، مسیح کو تکتے رہیں، خدا میں قوت پائیں۔ زندہ قربانی، ایماندار کو چاہیے کہ اپنے کے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرے جو زندہ خدا پاک اور خدا کو پسند ہے۔ تیسرے تاج کے بارے میں ذکر کروں گا جو کہ خوشی کا تاج ہے۔ تسالونیکیوں کے نام، پہلا تسالونیکیوں اس کا 2 باب اس کی 19 اور 20 آیت کو میں پڑھوں گا۔ بھلا ہماری امید اور خوشی اور فخر کا تاج کیا ہے؟ خوشی کا تاج ذہن میں رکھیں، ہم خوشی کے تاج کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ دھیان سے سنیے، تیسرا تاج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ بھلا ہماری امید اور خوشی اور فخر کا تاج کیا ہے؟ کیا وہ ہمارے یسوع کے سامنے اس کے آنے کے وقت تم ہی نہ ہوں گے؟ ہمارا جلال اور خوشی تم ہی تو ہو۔ یہ تاج ان ایمانداروں کے لیے اجر ہے جو غیر لوگوں کو اپنی منادی اور کردار کے وسیلہ سے یسوع کے پاس لاتے ہیں۔ آمین۔ یہ وہ ایمانداروں کے لیے اجر ہے، خوشی کا تاج، جو دوسروں کو خدا ان کی منادی اور اپنے کردار کے وسیلہ سے۔ اپنا کردار کیا ہے؟ اگر کسی نے آپ کو برا بھلا کہا، آپ اس کو برکت کی دعا دیں۔ اگر کوئی آپ کو لعن طعن کرتا ہے مسیحی ہونے کی وجہ سے، اس کے لیے برکت چاہیے۔ پتھر کے ذریعے، پتھر کے بدلے پتھر نہ ماریں، یہ کردار ہے۔ تب ہی اس کردار کے وسیلہ سے مسیح آپ کی زندگی سے جھلکے گا اور لوگ برکت پائیں گے اور مسیح کو جانیں گے کہ آپ مسیح کے لوگ ہیں۔ یہ تاج ان ایمانداروں کے لیے اجر ہے جو غیر لوگوں کو اپنی منادی اور کردار کے وسیلہ سے یسوع کے پاس لاتے ہیں، تاکہ وہ خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر کے ایمان لائیں۔ آمین۔ مسیح کی خاطر آپ Recording in progress. خاطر آپ مسیح کی خاطر آپ جتنی زیادہ روحوں کو جیتیں گے، اتنی ہی زیادہ آپ کی آسمان پر خوشی ہوگی۔ ہاللویا۔ مسیح کی خاطر جتنی زیادہ روحوں کو آپ جیتیں گے، اتنی ہی آپ کی آسمان پر خوشی ہوگی۔ پولس رسول تسالونیکیوں کے ایمانداروں کو بتاتا ہے کہ وہ اس جلال اور خوشی کا تاج حاصل کریں گے، بلکہ وہ تاج ہیں، یہ خوشی کا تاج ہے۔ ہاللویا۔ بھلا ہماری امید اور خوشی اور فخر کا تاج کیا ہے؟ آمین۔ ابھی میں چوتھے تاج کے بارے میں بات کروں گا جو کہ راست بازی کا تاج ہے۔ میرے خیال ابھی 10 منٹ ہوئے ہیں۔ راست بازی کا تاج یہ چوتھا تاج ہے میرے عزیزوں۔ اس کے بارے میں دیکھوں گا 2 تموتھیوس اس کا 4 باب 5 اور 8 آیت۔ 2 تموتھیوس 4 باب 5 اور 8 آیت۔ راست بازی کا تاج، چوتھا تاج میرے عزیزوں۔ مگر تو سب باتوں میں ہوشیار رہ، دیکھ، اٹھ، بشارت کا کام دے، انجام دے، بشارت کا کام انجام دے، اپنی خدمت کو پورا کر، کیونکہ میں اب قربان ہو رہا ہوں اور میرے کوچ کو وقت آ پہنچا ہے۔
मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है। कौन सा ताज रखा हुआ है? रास्तबाजी का। ये चौथा ताज जो मैं आपके साथ ईमानदार होने की हैसियत से शेयर कर रहा हूं। आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो आदल मुनसफ यानी खुदावंद मुझे उस दिन देगा। आदिल मुनसफ यानी खुदावंद मुझे उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि सबको जो उसके ज़हूर के आरजूमंद हैं। हालेलुया। रास्तबाजी का ताज। आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का ताज रखा हुआ है। रास्तबाजी का ताज मेरे अजीजों, आठ आयत नंबर 8 में हम देखते हैं ये एक अजर है, बहुत बड़ा रिवॉर्ड है, बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है उन तमाम ईमानदारों के लिए जो कि उसमें कायम रहते हैं, जिन्होंने मसीह यस्सु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया है। क्योंकि ईमानदार रास्तबाजी उस वक्त हासिल करता है जब वो ईमान ले आता है। आमीन। हम मसीह पर ईमान और भरोसा रखते हैं क्योंकि वो जो गुनाह से वाकिफ ना था, उसी को उसने हमारे वास्ते गुनहगार ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा के रास्तबाजी को जाने। आमीन। जो ईमान में फजल के वसीला से बचाए गए हैं, जो ईमान में फजल के वसीला से बचाए गए हैं, वही रास्तबाज ठहराए जाएंगे और रास्तबाजी का ताज अजर के तौर पर वो हासिल करेंगे। आमीन। मेरे अजीजों, ईमान को महफूज रखें, ईमान को महफूज रखें। दौड़ में, रूहानी दौड़ में दौड़ते जाएं। शख्सी तौर पर खुदावंद के साथ ईमानदार होने की हैसियत में भी खुदावंद के साथ शख्सी वक्त गुजारें, खास वक्त गुजारें। पलूस रसूल ने कहा, मैंने ईमान को महफूज रखा। उसने खुदा की उन तमाम बातों की मुनादी की और कभी भी बाइबल के अकीदे की मुखालफत में कुछ नहीं कहा, बल्कि खुदावंद की मुनादी को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। और वो उसके बारे में पुरउम्मीद है, ईमान में है। आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो आदल मुनसफ यानी खुदावंद मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं, हमारे लिए भी उम्मीद है। और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सबको भी जो उसके ज़हूर के आरजूमंद हैं। ईमानदारों के लिए मेरे अजीजों ये जरूरी है कि वो बड़ी चाहत और मोहब्बत के साथ मसीह खुदावंद की दूसरी आमद का इंतजार करें और मुंतजर रहें ताकि वो रास्तबाजी का ताज हासिल कर सकें। आमीन। अभी मैं पांचवें ताज के बारे में बात करूंगा, शेयर करूंगा आपके साथ, जो कि जलाल का ताज है। हालेलुया। जलाल का ताज। पहला ताज हमने देखा जिंदगी का ताज, दूसरा ताज हमने देखा खुशी का ताज, तीसरा ताज हमने देखा, सीखा खुदावंद के कलाम में से, रास्तबाजी का ताज। पांचवा ताज जलाल का ताज। जलाल का ताज, उसमें हम देखते हैं कि पहला पतरस उसका 5 बाब उसकी 2 से 4 आयत, 2 से 4 आयत, 5वां बाब मैं पढ़ूंगा जल्दी से। कि खुदावंद ने उस गल्ला की गिलाबानी करो, कि खुदावंद के उस गल्ला की गिलाबानी करो जो तुम में है। लाचारी से निगाहबानी ना करो, लाचारी से निगाहबानी ना करो, बल्कि खुदावंद की मर्जी के मुआफिक खुशी से, और नाजायज नफा के लिए नहीं बल्कि दिली शौक से। और जो लोग तुम्हारे सुपुर्द हैं उन पर हुकूमत ना जताओ बल्कि गल्ला के लिए नमूना बनो। और जब सरदार गल्ला बान जाहिर होगा तो तुमको जलाल का ऐसा सेहरा मिलेगा, जलाल का सेहरा, जलाल का ताज। हालेलुया। हम किस ताज के बारे में बात कर रहे हैं? जलाल का ताज। और जब सरदार गला बान जाहिर होगा तो तुमको जलाल का ऐसा सेहरा मिलेगा
जो मुरझाएगा नहीं। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये जो जलाल का ताज है, जो आयत हमने पढ़ी, ये खुदा के खादमों के लिए है। पास्टर हजरात जो हैं, जो काहन हैं, जो बिशप हजरात हैं, जो चौपान हैं, जो पास्टर हजरात हैं, उनके लिए जलाल के ताज के बारे में ये बात की गई है कि खुदा के उस गल्ला की निगहबानी करो, खुदा के गल्ला की निगहबानी करो। और जब सरदार काहन जाहिर होगा, जब सरदार गलाबान जाहिर होगा, तो तुमको जलाल का ऐसा सहरा मिलेगा जो मुरझाएगा नहीं। जलाल का ताज बुलाए हुए और बरगजीदा के लिए खसूसी अजर है। वो खुदावंद यस्सु के ज़हूर के उस अब्दी अजर को जाहिर करेंगे। हर ईमानदार जलाल के ताज में जो रहनुमाओं के लिए है शामिल होगा। आमीन। कलाम में लिखा है, मत्ती की अंजील उसका 10 बाब और उसकी 41 आयत में लिखा है, जो नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा, और जो रास्तबाज के नाम से रास्तबाज को कबूल करता है वो रास्तबाज का अजर पाएगा। आमीन। वफादार और बुलाए गए खादम की दुआ और हौसला अफजाई से उसकी मदद करें। ये मैं कलीसिया से बात कर रहा हूँ। वफादार और बुलाए गए खादम की दुआ और हौसला अफजाई से उसकी मदद करें, और अपनी दय यकी और हदिया जात से उसकी मुनादी को मजबूत करें। क्योंकि जब आप कलीसिया खुदा के खादम को अपनी दय यकी, हदिया जात और दुआ के वसीला से और तरीके से उसको सपोर्ट करते हैं, तो आप उसी बरकत में शामिल हो जाते हैं जो कि मैंने आयत पढ़ी, मत्ती 10 बाब उसकी 41 आयत। जो नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा। हालेलुया। और जो रास्तबाज के नाम से रास्तबाज को कबूल करता है वो रास्तबाजी का अजर पाएगा, रास्तबाज का अजर पाएगा। खुदा की खिदमत के लिए आजादाना तौर से अपना वक्त खुदा के लोगों के लिए दें, जितना हो सके उनकी खिदमत करें, उनको सपोर्ट करें, खुदा के चुने हुए खादमों की मदद करें, ताकि आप उसके अजर में जो कि जलाल का ताज है शामिल हो सकें। आमीन। क्योंकि फिर मैं एक पढ़ रहा हूं, जो नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा। क्या बात है, कितना बड़ा वादा है। जो नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा, और जो रास्तबाज के नाम से रास्तबाज को कबूल करता है वो रास्तबाज का अजर पाएगा। जलाल का ताज, ये भी ईमानदारों के लिए, खुदा के तमाम खादमों के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। छेवें ताज के बारे में वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। छेवें ताज के बारे में बात करूंगा, गालिब आने वालों का ताज। गालिब आने वालों का ताज। मुकाशवा 3 बाब और उसकी 11 आयत में हम पढ़ते हैं, मैं जल्द आने वाला हूं, मैं जल्द आने वाला हूं, और जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह। मैं जल्द आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, ताकि तेरा ताज कोई छीन ना ले। हालेलुया। तेरा ताज कोई छीन ना ले। गालिब आने वालों का ताज। जो कुछ तेरे पास है, हमारे पास मसीही होने की हैसियत से खुदावंद का ईमान, खुदावंद की बरकत, खुदावंद का लहू जो हमें तमाम बीमारियों से, गुनाहों से आजाद करता है, उसको थामे रहे। मुकाशफा में लिखा है, मैं जल्द आने वाला हूं, खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है हम सबसे, तमाम ईमानदारों से जितनों ने उसे कबूल किया। मैं जल्द आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, ताकि कोई तेरा ताज छीन ना ले। गालिब आने वालों का ताज। गालिब आने वाले से ये ताज पाने का वादा किया गया है अगर वो खुदावंद की दी गई चीजों को मजबूती से थामे रखे, अपने ईमान की हिफाजत करे, हर हाल में हिफाजत करे, जान देने तक वफादार रहे, तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। आमीन। 7वां ताज, शहीदों का ताज। 7वां ताज, शहीदों का ताज। हम देखते हैं कि मुकाशवा 2 बाब और उसकी 10 आयत को फिर से मैं रिपीट करूंगा, जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। ये शहीदों का ताज है, 7वां ताज।
जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर, देख अबलीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है। आजमाइशी बात है, ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे, जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा, तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। वो जिन्होंने अपनी जिंदगी मसीह की शहादत के लिए वक्फ कर दी है, वो ये ताज हासिल करेंगे, वो शहीद हैं। हालेलुया। मुकाशफा 6 बाब और उसकी 9 आयत में लिखा है, जो खुदावंद के कलाम के सबब से गवाही और कायम रहने के बाइस मारे गए। जो खुदावंद के कलाम के सबब से और गवाही पर, गवाही क्या है कि मसीह हमारा निजात दहिंदा है। मुकाशफा 9 बाब उसकी 6 आयत, जो खुदावंद के कलाम के सबब से गवाही पर कायम रहने के सबब मारे गए, वो शहीदों का ताज पाएंगे। जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। मेरे अजीजों, मैं फिर से वो तमाम ताज जिसके बारे में हमने खुदावंद के कलाम में से सुना सीखा, उसके बारे में रिपीट करूंगा। जिंदगी का ताज, गैर फानी ताज, खुशी का ताज, रास्तबाजी का ताज, जलाल का ताज, गालिब आने वालों का ताज और शहीदों का ताज। जान देने तक वफादार रह तो मैं तुम्हें जिंदगी का ताज दूंगा। मेरे अजीजों, हमें आज गौर करने की जरूरत है खुदावंद के कलाम के मुताबिक कि अगर हमने मसीह यस्सु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया है तो हमें मसीह में हमेशा कायम और अपने ईमान की हिफाजत करने की जरूरत है और उस ईमान में कायम रहने की जरूरत है, ताकि हम उस ताज को, उन तमाम ताज को हासिल करें, उन तमाम रिवार्ड्स को, अजर को हासिल करें जो खुदावंद ने अपने मुकद्दस कलाम में हमारे लिए रखे हैं। और जिन्होंने अभी तक मसीह यस्सु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, वो भी यूहन्ना की अंजील 3 बाब 3 आयत के मुताबिक इस पर गौर करें। यस्सु ने जवाब में उनसे कहा, किसी और ने नहीं कहा, यस्सु ने जवाब में उनसे कहा कि जो कोई नए सिरे से पैदा ना हो खुदा की बादशाहत को देख नहीं सकता, और वो ये ताज का भी उम्मीदवार नहीं हो सकता। तो गौर करें, जितनों ने खुदावंद को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया है, वो इसी ईमान में कायम रहें और अपने ताज की उम्मीद में रहें। आमीन। और जान देने तक वफादार रहें। और जिन्होंने मसीह को अभी तक कबूल नहीं किया, आज का दिन बहुत खास है मेरे अजीजों, कल का किसी को कुछ पता नहीं। जिन्होंने आज मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना है, वो इस वक्त अपने पांव पर खड़े हों और मैं आपके लिए दुआ करूंगा। अगर किसी ने आज मसीह यस्सु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना है तो अपने पांव पर खड़े हों, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। खुदावंद का शुक्र हो उसके तमाम वादों के लिए, इक्लीसिया के लिए जो खुदावंद में मसरूर है, ईमानदार है। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत से नवाजे। खुदावंद आपको सब बरकत दे। मैं आपके लिए दुआ करूंगा, फिर कलाम को यहाँ पे बंद करेंगे आज के लिए। आइए अपने सरों को खुदावंद की हजूरी में झुकाएं और इस कलाम के लिए दुआ करें। ऐ मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमद करते हैं क्योंकि तू भला खुदा है। तेरी रहमत अब्दी, तेरा प्यार निराला और तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। तेरा शुक्र हो तेरे लोगों के लिए जिनमें खुदा आज कलाम के बीज को बोया गया है, कलाम के बीज को बखेरा गया है। दुआ करता हूँ, मिन्नत करता हूँ कि खुदावंद बहुत सारे लोग इस कलाम के वसीला से बरकत पाएं और खुदा जान देने तक वफादार रहें, ताकि खुदावंद उस जिंदगी के ताज को हासिल करें जिसका खुदा तूने अपने लोगों से वादा किया है। मैं दुआ करता हूँ पास्टर आसिफ के लिए, उनकी कलीसिया के लिए और खुदा उनकी सारी मिनिस्ट्री के लिए दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, और अपने खादम के लिए खुदा दुनिया के दरवाजे खोल ताकि तेरा बंदा अरशाद आजम की तकमील के लिए तो पूरी दुनिया में खुदा तेरे नाम को लेके जा सके। हम सबको बड़ी बरकत दे तेरी पाक मर्जी के मुताबिक, जब दोबारा मिले इसी तरह खुदा तेरी सलामती में एक दूसरे को पाए। यीशु मसीह के कादर और जलाली नाम की दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।
Ustad, thank you so much. God bless you. God bless you. God bless you. खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे.